अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, इसको कहते हैं गायबी इमदाद। इमरान खान को किस तरह रात गए अचानक गायबी इमदाद आन पहुंची है और अल कादर ट्रस्ट केस की किस तरह जो है वो बढ़ गया है। अल कादर ट्रस्ट केस तो बढ़ ही गया है और जो वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो के इस हवाले से जो रखा हुआ है मलिक रियाज का, वो भी बढ़ गया है। और किस तरह ये एक रात गए बड़ी खबर आती है इमरान खान साहब के हवाले से, और अब इमरान खान साहब को जेल में रखना किस तरह नामुमकिन हो गया है, क्योंकि साइफर केस में भी उनको जमानत मिलने के चांसेस हैं और अल कादर ट्रस्ट केस जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है, जिसमें मेन केस में गिरफ्तार किया गया है, वो भी कह लें कि बढ़ गया है। किस तरह बढ़ गया है इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन काम, अल कादर ट्रस्ट केस आपको पता है कि ये वो केस है जो कि बड़ा ही फजूल भोंडा कह लें कि फजूल केस बनाया हुआ जिसका तुक ही नहीं बनता। जो केस इन्होंने बनाया हुआ 190 मिलियन पाउंड वाला केस, जिसको अल कादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में गए हैं और वो डाले जो है वो इमरान खान साहब के खाते में जा रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। और वो ज़मीन जो है वो जो अल कादर ट्रस्ट केस की ज़मीन है वो जो है वो अतिया की है बहरिया टाउन में, ठीक है, वो अतिया की है और इमरान खान साहब और उसकी अहलिया उसके ट्रस्टीज़ हैं। और जो ट्रस्टीज़ हैं वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते और हुकूमत उसको अपने कब्ज़े में जब चाहे ले सकती है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। नाज़रीन काम, हुआ क्या है जो 190 मिलियन पाउंड का करप्शन का केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया है कि इमरान खान साहब ने इससे कुछ सियासी फ़ायदा लिया और वो सियासी फ़ायदा अभी तक बताया नहीं गया, क्योंकि सियासी फ़ायदा ये लिया गया ना अल कादर यूनिवर्सिटी वाला। ये कहते हैं कि जी इन्होंने वो किया है और फिर उसके सबूत नहीं है, ये बेतुका केस है, मतलब उसको जोड़ा जा रहा है। वो है ये एक अलग चीज़। मलिक रियाज वाला वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसका ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। तो हुआ क्या नाज़रीन काम, खबर क्या है, ज़रा खबर आप सुने और आप देखें कि किस तरह जो है वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, मतलब कि जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है और उसको कौन गिरा सकता है, और जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कौन ज़िल्लत दे सकता है। ये दोनों चीज़ें, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तो नाज़रीन काम, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान वापस आए और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौजूद हैं। और अब जो है इस हवाले से जो है वो अल मशरक बैंक है UAE का, उन्होंने बहरिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में ये कहा है कि बरतानी अदालत ने मलिक रियाज फैमिली के अकाउंट डी फ्रीज करने का हुक्म दिया था। यानी कि जो बरतानवी अदालत है उसने मलिक रियाज की फैमिली के अकाउंट डी फ्रीज करने का हुक्म दिया था। वो जो कहा जाता है ना, वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनके कहने के ऊपर ये मामलात नहीं हुए और अकाउंट होल्डर से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से रकम पाकिस्तान भिजवाई और बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थे। ठीक है, ये जवाब जमा करवाया है जो मशरक बैंक अल मशरक बैंक है UAE का, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये जवाब जमा करवाया है और उन्होंने कहा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थे। और उसके बाद जो है ये उन्होंने कहा कि ये बयान दिया और ये समझते हैं कि वो जो 190 मिलियन पाउंड है वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थे, तो वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थे। तो वो वाले 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के खाते में पड़े हुए हैं। तो नाज़रीन काम, अब इस तरह ये सारा केस जो है इमरान खान साहब के हवाले से फारिग हो जाता है। ये जो बनाया गया केस पूरे का पूरा केस फारिग हो जाता है। अब नाज़रीन काम, जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो वाला असल जो मुआजरा है। अब ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए और सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है और अल कादर यूनिवर्सिटी कायम है जिसमें गरीब बच्चे सीरत और जदीद तलीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी मामलात ट्रस्ट के ज़म्मे हैं। और ट्रस्ट डीड के मुताबिक अल कादर ट्रस्ट से इमरान खान या उनकी अहलिया एक पाई का ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। ना 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के अकाउंट में है, ना ही ट्रस्ट की ज़मीन या बिल्डिंग उनकी मलकियत है। और जबकि आप देख लें कि इसका सारा जो फ़ायदा है, इसका जो सारे के सारे मामलात हैं वो जनाब उनके ऊपर सियासी मफादात हासिल करने के लिए इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो डाल दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी नाज़रीन काम खबर है इमरान खान साहब के हवाले से जो केस डाला गया है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ।
یہ جو کیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، چلے میں آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہ ناظرین کرام، یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک فلاحی ادارہ بنانے کی کوشش کی، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس میں نہ رنگ نسل کسی چیز کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا جائے گا، تمام لوگوں کو ایکول رکھ کے اس میں جو ہے وہ تمام یکساں تعلیم کے مواقع جو ہے وہ دیے جائیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے دسمبر 2018 میں یہ زمین لی جو کہ بیریہ ٹاؤن نے عطیہ کی تھی. اور اس کے بعد ناظرین کرام، القادر یونیورسٹی کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحقیق کرنا اور ملک کے نوجوان نسل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مارچ 2021 میں عمران خان نے اس یونیورسٹی کا افتتاح کیا اور باقاعدہ تدریس کا عمل شروع کیا گیا. یعنی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی آپ کو یہ کوئی زیادتی فائدہ کوئی مفاد نظر نہیں آئے گا. اور جیسے میں نے کہا نا، ملک ریاض کا انٹرویو بھی بڑھ گیا، وہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ہی ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ ان کو ریلیف دلوایا اور پھر اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے کیا کیا جو ہے وہ فائدے لیے. تو اس حوالے سے جو خاص کر ان کے پاس باقی تو ثبوت نہیں ہوتے تو وہ بھی لے کے آتے ہیں، تو وہ من گھڑت الزامات ہوں گے. تو اب 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ تو ویسے ہی کلیئر ہو گیا کہ وہ اصل کیس تھا کیا. تو اس طرح ناظرین کرام، اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا کل مالیت جو ہے وہ جو بیریہ ٹاؤن یونیورسٹی کے لیے کل 20 کروڑ مالیت کی، 548 کنال جو ہے وہ زمین عطیہ کی. اور اس کے بعد آڈٹ رپورٹ کے مطابق ٹوٹل زمین اور بلڈنگ کی مالیت 47 کروڑ ہے. یہ آپ کو خبر اس سے پہلے مل چکی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے ثبوت جو ہیں آڈٹ رپورٹ کی گئی، نیب کے پاس اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی کرپشن کا عمران خان صاحب کے اوپر الزام نہیں لگا سکے. صرف اور صرف سیاسی کیس جو ہے یہ بنایا گیا ہے. اور اس زمین کا جو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے نا، ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب یا بشرا بیگم جو ہے وہ اس زمین کو اپنے ذاتی مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہیں. اس کو صرف اور صرف القادر ٹرسٹ کے لیے ہی جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے ہی جو ہے وہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور جو ٹرسٹی ہونے کے ناطے عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے اہلیہ، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک پائی کے بھی اس میں سے جو ہے وہ فائدہ نہیں لے سکتے. تو یہ ناظرین کرام معاملہ. اور این سی اے نے بیریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے جو پیسے برطانیہ میں جو منجمد کر دیے تھے، جس پر ملک ریاض اور این سی اے نے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا، اس حوالے سے ناظرین کرام اس معاہدے کے تحت ملک ریاض نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم پاکستان میں سپریم کورٹ میں جمع کروانے کی درخواست جو کابینہ کے منظوری دی اور اس کے بعد اس کو منظور کیا گیا. اور اس طرح جو ہے ناظرین کرام عدالتی کارروائی میں پاکستان پہلے ہی $100 ملین جو ہے وہ گنوا چکا تھا. چونکہ یہ روپیہ باہر سے پاکستان آنا تھا تو پوری کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. عمران خان صاحب اس کی بار بار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وضاحت کر چکے ہیں. برکیف ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑی عمران خان صاحب کی فتح ہے. بہت بڑا کہہ لیں کہ ان کو اس کیس کے حوالے سے یہ ایک جو رپورٹ یا جواب جمع کروایا گیا، یہ عمران خان صاحب کی فیور میں بہت ان کو جو ہے فائدہ دے گا آگے. تو یہ اس حوالے سے اپڈیٹس ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.